No, nata karon diri sa balay ni Nanay Carmen Cruz, uban sa ato ang kuan vlogger nga gikag Sambuanga del Sur di ay. No, si Sir John Real Dava, no, sa uban sa iyang pagpaabot sa iyang tabang ni Nanay atong pasalamatan. Sir, salamat kay Sir kay nakadiri ka. Salamat. Dagang salamat no. Ang dalan, Sir. Ang dalan guba kayo diyan, angaton kayo ba? Nya og magsakay ang usa, naay posibilidad nga matumba mo. Mo na nga ang uban sila nagbackline na lang sila. Pero anan mo sila kuan sige mag-gym kadlaw po. Okay ra gyapon abot dire. Daghang salamat yun. Naabot na po ni Nanay nagpaabot. Tao gamay nga tabang para sa ilahang pamilya no kay lisod kayo ang ilang panginabuhi, mamagos og silig para ibaligya sa lungsod para ipalit og konsumo pagkaon sa ilang pamilya. Dayon kinsa tong gusto pa andam nga motabang ani ni Nanay, pwede ra niya i-PM sa Iris Vlog no para ipaabot niya ang tabang dinhi. Bahala ginagmay basta kay kinasing-kasing ang paghatag niya. Daghang salamat no. Comment PM lang sa iya para mapaabot ani nga pamilya. Daghang salamat. Yes, si Sir, nagready pa si Sir kay nagpalit si kilaw no. Pamagod mi pamahaw no. So gikan mi og sentro kay namalit natay pirit sugbaon sunod amag-amag man daw ni. Magi kay nakapalit mi dira ganiha. Naibugas mais ni Nanay hala murag matumba Sir. Nay, gikan pa si Nanay nagpa-check up sa amo pa-check up punta sa San Isidro kay nagipahigayon nga ato ang lungsod sa Kapatagan nga free check up, free tuli datong dapita pero gikuha ginamo si Nanay kay para pod mahatag na to ang mga hinabang nga gikan sa ninyo no ug gikan ni Sir John Ray. Salamat po taon. Naabot. Nakapalit kag tambal atong gihatag last night. Oo. Unya atong gipasalamatan dai kani palit si Nanay sa kuan sa iMeds Pharmacy nga usa sad sa sponsor sa Irish Vlog. Kato tayong gipalitan nga parmasya Nay usa pud to sa naghatag sa imuha og kwarta sad. Gikan sa init si Nanay ni gyud angay dapat painitan si Nanay. Salamat kayo. Nalipay taon si Nanay. So, ay Nay, narang mga grocery gihatag ni Sir Nay. Nay, ato sa ikuan. Gikan pa in taon ni si Sir og Mulavi Nay. Nagmotor ni siya sayo gikan didto uban sa iyang kauban nga dako sad kaayo patabang no kay may nalang gyud ni Nay para ninyo Nay. So atong pasalamatan nga nahimo na tong kuan si Sir John Rizad panalangin